मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। जोरे बोलो, झूमते झूमते আমি মদিনায় চলছি। বাবা যখন মদিনায় যাওয়ার কথা হয় না, তখন ছেলে মেয়ে আর রাখতে পারে না, বন্ধু বান্ধব রাখতে পারে না, পারে? কোথায় যায়? মদিনায়। झूमता झूमता मैं मदीने चला, माने झूमते झूमते আমি মদিনায় চললাম। कैफ सारा छा गया, मैं मदीने चला, कैफ सारा छा गया, मैं मदीने चला, फिर कदम हो गया, मैं मदीने चला, फिर कदम हो गया, मैं मदीने चला। मेरे आका का दर होगी पेशे नजर, मेरे आका का दर होगी पेशे नजर, क्या सुरूर आएगा, मैं मदीने चला, फिर कदम हो गया, मैं मदीने चला। जोरे बोलो, आरो जोरे बोलो। आए शजर आए हजर तुम भी शम्सो कमर, आए शजर आए हजर तुम भी शम्सो कमर, देखो देखो जरा मैं मदीने चला, फिर कदम हो गया, मैं मदीने चला, मस्त बेखुद बना मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, मस्त बेखुद बना मैं मदीने चला। जोरे গজল সব খুব বড় বড়, আর এই বলতে গেলে এই যে আমি যেটা ধরেছি এটা বলতে অন্তত 15 মিনিট লাগবে, খালি এইটাই। আর তো দুই এক কলি বলি। जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब, जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब, बख्शवाने खता मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। গোপন দান 1000 টাকা, আল্লাহ পকেট যেন না হয় ফাঁকা, আল্লাহ তার দেবেন বরকতে টাকা। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর। 1000 টাকা কি গজল বলতে হবে? দেও দেও, আবার গজল একটা করে গজল বলতে আর দান নিতে হবে, গজল তো পুরো বলতে গেলে মুশকিল। ও দুই এক কলি করে বলি ছেড়ে দেওয়া ভালো নাকি? দয়ার নবীজি আমার এতিম মুসিলে নবীজি, মায়ের পেটে পিতা হারা 6 বছরের মাতা হারা, চিরতরের
এতিম হইয়া যায় ভাই রে, এতিম হইয়া যায়। নবীর পিতা মাতা কেহ নাই, কাফের বেটি মারে তাই বদুয়া করে না নবী খোদার কাছে। দয়ার নবীজি আমার এতিম ছিলে নবীজি। বাবজি আর কি আছেন জলদি করে বলুন, টাকা না দিলে অনেক পাগল হবে। আনসার ভাই এক বস্তা সিমেন্ট আল্লাহ কবুল করেন, দিবে এক বস্তা সিমেন্ট মাটি, আল্লাহ তার কবর যেন হয় খাঁটি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন বলেন। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, মানে জানেন যদি আমার নবীর ছায়া হতো দুনিয়ায়, তাহলে আমরা উম্মত কোথায় পা রাখতাম? কথা বুঝতে পারেন? যদি রাসূলের ছায়া মোবারকা হতো তাহলে আমরা পা কোথায় রাখতাম? যাহাতে আমাদের পা রাসূলের ছায়াতে না পড়ে, এজন্য আল্লাহ আমার নবীর ছায়া এটাই হলো। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। দুনিয়া কেউ দেখা ইচ্ছা করেন, খানায় কাবায় জন্ম নিয়ে খানায় কাবাও তিনি দেখেন। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, होगा होता अगर जमीन पर साया रसूल का। जोरे कन्ना सुभान अल्लाह।